ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ 6th ଚैप्टर ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ଯିବା। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର क्वेश्चन को ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 2025 ମସିହାର ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଏଥିରୁ, ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ଆମର 10 ମାର୍କର। ସେମିତି ଚାରିଟା ଏକ ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା, ଥିଲା 4 ମାର୍କର। ସେମିତି 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ସର୍ଟ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା, ତ 4 ମାର୍କର क्वेश्चन ଆସିଥିଲା। ସେମିତି ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଆସିଥିଲା। ତ ଆଭରେଜ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପ୍ରତିବର୍ଷ 8 ରୁ 10 ମାର୍କର क्वेश्चन କେବଳ ଏଇ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସୁଛି। ତ ଏହି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ସିରିଜ ଆସିବ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 4ଟା ଭିଡିଓ ଆସିବ, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ତମର 10 ମାର୍କ ର ଯାହା ଯାହା क्वेश्चन आंसर ଆସିବ ତାକୁ ସିଓର ସର୍ଟ क्वेश्चन आंसर ବତେଇଦେବି କି କଣ ଆସିବ। ଏଇ 4ଟା ଭିଡିଓ ତମେ ମାନେ ଦେଖିକି ଯିବ। এই 4ଟା ଭିଡିଓ ବାହାରୁ କିଛି ବି क्वेश्चन ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମର 9th କ୍ଲାସ ପ୍ଲସ 10th କ୍ଲାସ ର ପାଠ ମିଶିକି ଆସେ। କଣ ଆସେ? 10th କ୍ଲାସ ରେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର ପାଠ ଆସେ, 9th କ୍ଲାସ ରେ ବେସିକ ଜିଓମେଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର ତା ଉପରୁ ଆମର ଆସେ क्वेश्चन। ତା ଉପରୁ क्वेश्चन ଆସେ। କଣ ଆସେ? ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର କଣ ହେଲା, ସାମନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆସେ, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆସିବ, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆସିବ, ରମ୍ବସ ବିଷୟରେ ଆସିବ, ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 10th ର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ଆସୁଛି ଆମର ସେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन କୁ ଆମେ ଭଲସେ ଟ୍ୟାକଲ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଆମର ବେସିକ କନସେପ୍ଟ। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन होची? आमे माने 9th क्लास रे पढिथिले गोटे सरल रेखा उपरे सबले कोन होइतिबो ना कोनसे वास्तव संख्याटा गोटे बिंदु द्वारा सूचित होइतिबो, जेमिति मझी रक्तिरे 0 तापर 1 2 3 4 5। तेणु आमे राइट हैंड साइड रे हमर कोन नउतले सबले पॉजिटिव संख्या को नउतले, सेमति लेफ्ट हैंड साइड रे कोन नउतले नेगेटिव संख्या नउतले, -1 -2 -3 -4 इत्यादि। सेमिति 0 और 1 मध्यरे जदि आमे 0 और 1 मध्यरे सेमति कोन करथले यांक मध्यरे परिमेय संख्या को मध्य रखुतले, जेमति 1/2 रखुतले। केमिति रखुतले ना 0 + 1 विभक्त 2। तेणु आमे कोन जानले ना समस्त वास्तव संख्या सरल रेखा उपरे कहा द्वारा सूचित होइताय, गोटे बिंदु द्वारा सूचित होइताय। एतिक जानले हला। तेणु आमे कोन करिया वर्तमान ग्राफ विषय रे आमे जानिबा। ग्राफ चित्र जानिया पई कोन करा जाय? प्रथमे देखो ग्राफ चित्र पई कोन करा जाय। फर्स्ट आगे आमे दुईटा सरल रेखा अंकन कले, जहा परस्पर को गोटे बिंदु रे छेद करी गला, या ना देले ओ पॉइंट है। एई जो एटा को देले आमे x अक्षांश, एटा देले x डैश, एटा हला y, एटा हला y डैश। तेणु एई जो डाहाण पर्सन को रहिला हमर डाहाण पर्सनटा, एई जो भागटा रहिला एटा होची कोन हमर पॉजिटिव साइड, आ एपट साइडटा होची कोन हमर नेगेटिव साइड। सेमिति ऊपरटा कोन हमर पॉजिटिव साइड, आ तळटा होची हमर कोन नेगेटिव साइड। एतिक बाटा पर्यंत हम क्लियर अछंती कि कोटा पॉजिटिव कोटा नेगेटिव। तेणु एई जो x अक्षांश को कोन कहा जाय, एई जो x सरल रेखा ऊपर जो थिबो एमान कोन कहा जाय, भुज कहा जाय। एमान कोन कहा जाय, भुज कहा जाय। तेणु x रो स्थानांक गुडाक कोन कहा जाय, भुज कहा जाय। सेमिति y रो जो स्थानांक थिबो, y ऊपर जो स्थानांक गुडा थिबो ताको कोन कहा जाय, कोटि कहा जाय। तो y रो स्थानांक कोन कहा जिवो, स्थानांक को कोटि कहा जाय। x रो स्थानांक को भुज कहा जाय, y रो स्थानांक को कोटि कहा जाय। आ जोठी x आ y सरल रेखा दिटा मिसिबे एटा को बिंदु थाए, 0 0 बिंदु थाए हला। तो एई जो 0 0 बिंदु ओ बिंदुटा को कोन कहा जाय, मूल बिंदु कहा जाय। मूल बिंदु कहा जाय, बाको लेखा जाय ओरिजिन लेखा जाय। तेणु x स्थानांक होची कोन हमर भुज, y स्थानांक होची कोन हमर कोटि, आ
ओ बिंदु जोटा 0 0 मूल बिंदु अच्छी कौन कहुए मूल बिंदु कहुए। तो बर्तमान आमे पाद देखिबा कौन पाद देखिबा चलो ये हला x ये हला हमर y एटा x x डैश y y डैश एटा हला o बिंदु हमन हला देखो x रो एई भागटा x रो एई जो पोर्शनटा अछि एटा एई जो समतलटा अछि ये कहा कहा द्वारा सूचित होई पारुछि को तो देखो तो एटा x ऊपर एटा y एटा x द्वारा होछि ना नहीं एई जो भागटा को अछि याकू कुहा जाए पाद आ कोन कुहा जिवो पाद कुहा जिवो याकू कुहा जाए प्रथम पाद आ कोन कुहा जाए प्रथम पाद कुहा जाए जोठारे जे कोनोसी गोटे बिंदु थोइबा तार x अक्षर मध्ये किछि मूल्य थिबो आ y अक्षर किछि मूल्य थिबो ना नहीं मन कर एटा p बिंदु हैला तार x अक्षर मन कर जो एठी देले 1 2 3 4 सेमति एटा 1 2 एटा मन कर 3 तेनु एई बिंदुटा y अक्षर को जगह मूल्यटा अछि 3 रे अछि आ x रे कोठी अछि 4 रे अछि ना नहीं तेनु एई जो 4 आ 3 यार होछि कोन स्थानांक ये होछि कोन स्थानांक कहा तुलना रे मूल बिंदु तुलना रे कहा तुलना रे एटा मूल बिंदु तुलना रे p बिंदु रो स्थानांक होछि केते 4 आ 3 तेनु एई जो प्रथम पाद को हमें कहा द्वारा सूचित करथाउ x टा 0 टू बड़ हबो आ y टा मध्ये 0 टू बड़ हबो सेमिति जदि हमें सेकंड पाद को जिबा एई सेकंड पाद को जदि हमें जिबा हमरो ताले हमें कोन देखिया को पाइबा देखो x टा हमरो एपटरे नेगेटिव अछि आ y टा हमरो पॉजिटिव अछि तेनु सेकंड पाद रे मूल्य होछि कोन x नेगेटिव y पॉजिटिव सेमति एई जो थर्ड पाद अछि देखो एथिरे x भी नेगेटिव अछि आ y मध्ये नेगेटिव अछि एटा होछि कोन हमरो थर्ड पाद रे आ फोर्थ पाद रे कोन मूल्य अछि देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव तेनु एई जो चारटा पाद पाइले तेनु हमें याकू लिखि दे परिबा समरी हिसाब रे हमरो पाद x y प्रथम पाद फर्स्ट रे x पॉजिटिव y पॉजिटिव सेकंड पाद रे x नेगेटिव y कोन होछि हमर पॉजिटिव थर्ड पाद रे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव आ फोर्थ पाद रे x पॉजिटिव रहउछि आ y मध्ये कोन रहउछि नेगेटिव रहउछि तेणु ये होछि कोन हमर सब पाद आउ x आ y बिंदुर मूल्य को नै कि आमे जानिबा कि कोउठी कोन रहउछि वर्तमान जदि एटा कहा तुलना रे मन रखता एटा सब बळे कहा तुलना रहितो ओरिजिन बा मूल बिंदु हिसाब रे थिबो मूल बिंदु तुलना रे एई स्थानांक गुडी को थिबो जदि वर्तमान मु गोटे प्रश्न पचारिबी तुमको गोटे बिंदु अछि एक गोटे बिंदु अछि मन कर q गोटे बिंदु अछि जहार स्थानांक होछि -6 8 तबे ए बिंदुटा कोठी अछि देखियो गले हमर x रो मूल्य कोन अछि नेगेटिव y रो मूल्य कोन अछि पॉजिटिव अछि तो x टा नेगेटिव y टा पॉजिटिव कोठ थिला द्वितीय घर थिला नै तेनु एई जो q बिंदुटा हमर कोठ रहइबो द्वितीय पाद रे रहइबो सेमति आ गोटे क्वेश्चन जदि हमें करिबा ए बिंदु जहार मूल्य देछि +8 -7 ताले एटा कोठ रहइबो देखो एठी x टा कोन अछि पॉजिटिव अछि y टा कोन अछि हमर नेगेटिव अछि तो पॉजिटिव आ नेगेटिव को जगह थिला फोर्थ घरे थिला नै तेनु ए बिंदुटा हमर कोठ रहइबो फोर्थ पाद रे रहिबो एति खेला हमर बेसिक कांसेप्ट हला तो वर्तमान आ गोटे हमें कांसेप्ट विषय जिबा जानिबा जोटा होची दीटा स्थानांकर यदि समतल अवस्थान करचंती ताले सेमान मध्य दूरता वर्तमान आमे गोटे बिंदु नबा एठी नै जिबा a आ गोटे बिंदु नेले मन कर एठी नेले b एमानक मध्य रे आमे गोटे कोन कले ना रेखाखंड अंकन कले यदि रेखाखंड अंकन करचंती आमे एठी नै गले a एठी नै गले b तो नै गला परे a बिंदुर स्थानांक होची x1 y1 b बिंदुर स्थानांक होची x2 y2 तेबे a b रेखाखंडर दूरता हबो कोन मन रख x2 - x1 रो वर्ग प्लस y2 - y1 रो वर्गमूल
एटा हउची कोन ना हमर दूरता कारण कहा दूरता दुईटा बिंदु मध्य रे स्थानांक दत्त थिबो ताले दूरता निर्णय करबा सूत्र हउची कोन x2 - x1 न वर्ग प्लस y2 - y1 न वर्ग जदि एही दूरताटा को आमे कोन करिबा ना मूल बिंदु को ग्रहण करिकी करिबा वर्तमान आमे मूल बिंदु को नबा सपोज आमे x और y एक नहीं गले x डैश y डैश ओ बिंदु सपोज एठी गोटे बिंदु अछि a एई जो मूल बिंदु थिला बा हमर ओरिजिन थिला यार स्थानांक कोन थिबो 0 0 थिबो ना नै तेनु जदि एई o आउ a मनकर a बिंदुर स्थानांक अछि कोन x और y अछि ताहाले o a रो दैर्घ्य केते हबो x ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ y ର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ କାହିଁକି ହବ ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେମିତି ଆମ ସୂତ୍ର ଅଛି ସେଇ ଭଳିଆ ପକେଇ ନବା x ମାଇନସ୍ 0 ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ y ମାଇନସ୍ 0 ର ବର୍ଗର ବର୍ଗମୂଳ 0 ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବା ତାହେଲେ କି ଚେଞ୍ଜ ହବ କି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କୋଉଠି କି x ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ y ସ୍କ୍ୱାର ର ବର୍ଗମୂଳ ହଉଛି କଣ ନା ଯଦି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଆମେ କଣ କରିବା ना दैर्घ्य निर्णय करिबा ताहाले बा दूरता निर्णय करिबा ताहाले यार अर्थ होची कोन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हैला तेनु आपरे आ गोटे कांसेप्ट हमें पढिया को जिबा ताकवा जे एक रेखीय कोन कहिबा हमें देखो एक रेखीय अर्थ होची कोन गोटे रेखाखंड उपरे तीनिटांक बिंदु अवस्थान करथबे a b c जदि तीनिटा बिंदु हैला एक रेखार अवस्थान कले ताले कोन का जिवो एक रेखीय बिंदु को जिवो तार अर्थ होउची मन कर जो AC सहित BC AC सहित BC को यदि हमें मिसेइबा ताले हमर कोन बाहरिबो AB रो दैर्घ्य बाहरिबो याको कोन का जिवो एक रेखीय बिंदु को जे कोन का जे एक रेखीय बिंदु को जे वर्तमान गोटे बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट पढिया को जिबा जो थ्रू शॉर्ट क्वेश्चन आसुची हैला मान प्रति वर्ष गोटे शॉर्ट क्वेश्चन सियोर शॉर्ट एइथुरु आसीबो सेटा होची कोन विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र दी भाग रे अछि गोटे होची कोन अंतर विभाजन आ गोटे होची बहिर्विभाजन हला गोटे होची अंतर विभाजन आ गोटे होची बहिर्विभाजन ए दुईटारू हमर प्रति वर्ष गोटे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आछी हला तो अंतर विभाजन कोन देखिबा वर्तमान हमें गोटे रफ ग्राफ खाता रे हमें गोटे जिंस अंकन करिबा देखो x डैश o y डैश हला वर्तमान हमें कोन कर देले देखो बता a और b दीटा बिंदु अछंती कोडी प्रथम पात अछंती मन कर एठी गोटे बिंदु अछि a एठी गोटे बिंदु अछि हमर b ए माननकु जोग करथुवा गोटे रेखाखंड ए बी रेखाखंड अछि a रो स्थानांक होउची हमर x1 y1 b रो स्थानांक होउची x2 y2 जदि a और a रो स्थानांक हमर कोन नबा x1 y1 b रो स्थानांक होउची x2 y2 एई जो रेखाखंड को जोग करथुबा जो रेखाखंड अछि a b हला जदि गोटे मझिरे गोटे बिंदु अछि ता नबा p ए p बिंदुटा याकू इ जो रेखाखंड a b अछि यदि m अनुपात n रे कोन करथुबो अंतर विभाजन करथुबो कोन करथुबो अंतर विभाजन करथुबो ताहाले p बिंदुर स्थानांक हबो कोन p बिंदुर स्थानांक हबो m x2 प्लस n x1 विभक्तक m प्लस n आउ m y2 प्लस n y1 विभक्तक m प्लस n होची a p बिंदुर
ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଲା ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ P ବିନ୍ଦୁଟା ୟାକୁ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ କରୁଥିବ କାହା ସମାନ ସମାନ ହିସାବରେ ଭାଗ କରୁଥିବ ମାନେ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ ଇଏ ଯେତିକି ସମାନ ଭାଗ ଥିବ ଇଏ ସେତିକି ସମାନ ଭାଗ ଥିବ ଯଦି P ଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଏ P ଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଇଥାଏ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା M ଅନୁପାତ N ଟା 1:1 ହେଇଥିବ ତାହେଲେ P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କଣ ହବ x1 plus x2 ବିଭକ୍ତକ 2 y1 plus y2 ବିଭକ୍ତକ 2 ତେଣୁ ଏତିକି ଦିଟା ଜିନିଷ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କି ଆମର ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ mx2 plus nx1 divided by m plus n ଆଉ my2 plus ny1 divided by m plus n ହଉଛି ଅନ୍ତର ବିଭାଜନର p ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ତମକୁ ଏଠି p ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଚାରିବ ନଚେତ ପଚାରିବ କି କେଉଁ ମାନେ p ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦେଇଥିବ ସେଥିରେ ପଚାରିବ ତମକୁ କି କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆମେ କଣ କଣ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ଆସିବ କଣ P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କିମ୍ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ଆସିବ କଣ ନା କେଉଁ ଅନୁପାତରେ P ବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ କରୁଛି ତ ୟାକୁ କାଢିବା ପାଇଁ କି ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା m x2 plus n x1 divided by m plus n m y2 plus n y1 divided by m plus n ୟାକୁ ସୂତ୍ର ଏଥିରେ କଣ ଦେଇଥିବ ତମକୁ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଥିବ ଅଲରେଡି ବା P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟଟା ଦେଇଥିବ ତମକୁ m ଆଉ n ର ଅନୁପାତଟାକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନର ସୂତ୍ର ହେଲା ଆଉ ମନେ ରଖ ଯଦି P ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା P ବିନ୍ଦୁଟା A B ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ ଅନୁପାତଟା କଣ ଥିବ AP ଅନୁପାତ PB ଥିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ AP ସହିତ ଯଦି ଆମେ PB କୁ ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା AB ପାଇବା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ପଏଣ୍ଟ ସେମିତି ବହିର୍ବିଭାଜନ କଣ ହୋଇଥିବ ବହିର୍ବିଭାଜନ ହଉଛି କଣ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କେବଳ ପ୍ଲସ ରେ ତା ଭିତରେ କେବଳ ମାଇନସ ଦେଇଦେବ ହେଇଯିବ କଣ ନା A ବିନ୍ଦୁ ମନେକର ଯାଉଅଛି x1 y1 ଆଉ B ବିନ୍ଦୁ ଅଛି x2 y2 ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡ ହଉଛି କିଏ AB ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି P ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଅଛି xy ଆକୁ ବହିର୍ବିଭାଜନ କଣ m ଅନୁପାତ n ରେ ବହିର୍ବିଭାଜନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି କଣ m x2 minus n x1 divided by m minus n ଆଉ m y2 minus n y1 divided by m minus n ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା P ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସେମିତି P ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି A B କୁ କଣ କରୁଥିବ ନା ବହିର୍ବିଭାଜନ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ବହିର୍ବିଭାଜନ ଅନୁପାତଟା କଣ ଥିବ ନା AP ଅନୁପାତ PB ଥିବ ତେବେ କଣ ହବ ନା ଆମର BP ଥିବ AP minus PB ଟା କଣ ହବ ନା AB ହବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଡାକ ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଦିଟା ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବ କୋଉଟା ନା ଆମର ଅନ୍ତର ବିଭାଜନ ହଉଛି ପ୍ଲସ ଆଉ ବହିର୍ବିଭାଜନ ହଉଛି ଆମର ମାଇନସ ଏଇ ଦିଟା ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ତାପରେ ଅଳ୍ପ କେତେଟା କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ କଣ ନା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଜାଣିବା ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡି ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା ନା ଦେଇଦେଲେ A B C ଦେଇଦେଲେ A ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି x1 y1 B ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି x2 y2 ଆଉ C ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହଉଛି x3 y3 ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ
क्षेत्रफल हबो 1/2 गुणन x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 এটা হচ্ছে কোন না ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল হলা এবে এই যে উপর কোশ্চেন কু নেকি আমি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল এই যে এটা ক্ষেত্রফলটাକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ ହେଲା ଏଥିରେ କଣ କଣ କୋଶ୍ଚେନ ଆସି ପାରିବ କହୁଛି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ଆସିବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ତ୍ରିଭୁଜ ତାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା ସମବାହୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଆଉ ବିଷମବାହୁ ବିଷମ ବାହୁ ସମବାହୁ ପାଇଁ କଣ ନା ଆମର ଏଠି ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାଢିବା BC ଆଉ AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାଢିବା ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ ହେଇଥିବ AB BC ଆଉ AC ସମାନ ହେଇଥିବ ସମଦ୍ୱିବାହୁ କଣ କହିବ ନା ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ହବ ତା ମାନେ କଣ କରିବା AB BC ଆଉ AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାଢିବା AB ଟା BC ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଇ ପାରେ କିମ୍ବା AB ଟା AC ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଇ ପାରେ କିମ୍ବା BC ଟା ଆମର AC ସହିତ ସମାନ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଏ ତିନିଟା କେସ୍ ଆମର ହବ ବିଷମବାହୁ କଣ ସେମିତି ତିନିଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାଢିବା AB BC AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାଢିବା AB କେତେବେଳେ ବି BC ସହିତ ସମାନ ହେଇନଥିବ କି କେତେବେଳେ AC ସହିତ ସମାନ ହେଇନଥିବ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ତିନିଟା ଯାଙ୍କ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେବେଳେ ବି ସମାନ ହେଇନଥିବ ସେ ହଉଛି କଣ ବିଷମବାହୁ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ କି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ এই সমকোণী ত্রিভুজ উপর কোশ্চেন আসিব যে সমকোণী ত্রিভুজ পাই কোন হবো তাহলে মনে রাখ সিধা তুমি পিথাগোরাস ଆମର ଉପପାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପ୍ରମାଣ କରିବ କଣ କରିବ ତିନିଟାଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତ କାଢିବ AB BC AC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କାଢିବ ଦେଖିବ କି P ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ B ସ୍କୋୟାର ସମାନ H ସ୍କୋୟାର ବା କଣ ହେଇଥିବ ବୋଲି କି ନା ଆମର ଏମିତି ମନେ କରାଯାଉ A B C ଯଦି ଆମର ସମକୋଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଥିବ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ AB ର ବର୍ଗ ପ୍ଲସ BC ର ବର୍ଗ ସମାନ AC ର ବର୍ଗ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା AB ର ସ୍ଲୋପ ଆଉ BC ର ସ୍ଲୋପ କୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆସିବ -1 ଆସିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବା କି କଣ ଆମର ନା এইটা হচ্ছে কোন না ଆମର সমকোণী ত্রিভুজ ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆନ୍ସର କରିବି ତାହେଲେ ତମକୁ ସ୍ଲୋପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେବି ହେଲା ମନେ ରଖିବା କେତେଟା ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବାଲା କେତେଟା ଜିନିଷ ତମକୁ ବତଉଛି ତାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତିନିଟାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ମନେ କରାଯାଉ A ବିନ୍ଦୁ କଣ ଥିଲା x1 y1 B ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା x2 y2 C ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା x3 y3 ଯଦି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ରେଖୀୟ ହେଲା ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ହବ 0 କଣ ହବ 0 ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିପାରିବ ଏଇଟା କାହିଁକି x1 y1 ଦେଇଥିବ x2 y2 ଦେଇଥିବ x3 y3 ଦେଇଥିବ ପ୍ରମାଣ କର ଏଗୁଡାକ ଏକ ରେଖୀୟ এটা क्वेश्चन কত প্রমাণ করো এক রেখীয় কেমিতি এক রেখীয় প্রমাণ করিব সিধা ক্ষেত্রফল কাঢ়ি দেব এই যে সূত্রটা ইউজ করিকি ক্ষেত্রফল তুমি মানে কাঢ়ি দেব দেখিব आंसर কোন আসিব সবବେଳେ 0 আসিব যদি 0 আসিলা তো জানিব কি এটা হচ্ছে কোন আমার না এক রেখীয় বিন্দু ହେଲା তেଣୁ যদি ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ନବା କଣ ନବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଥିଲା ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ମନେ କରାଯାଉ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଲଗେଇକି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିବା ମୂଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ହେଇଛି
बर्तमान आमर एटा हला x x डैश y y डैश o a b बर्तमान दुटा बिंदु हे गला गोटे होची a बिंदु होची x1 y1 x2 y2 मूल बिंदु जानचंती कोन बुले थिबो 0 0 थिबो जो थिबो ताले एई जो त्रिभुजर क्षेत्रफलटा हबो कोन एई जो त्रिभुजर क्षेत्रफलटा अछि सेटा कोन हबो ए भितरटा क्षेत्रफल कोन हबो मन रखियो क्षेत्रफल हबो हमर 1/2 x1 गुणन y2 माइनस x2 गुणन y1 ये होची कोन एई त्रिभुजर क्षेत्रफल सूत्र हला आउ तो एतिकी होची हमर क्वेश्चन आंसर बेस्ड हमर बेसिक कांसेप्ट तो ये हला सरला हमर कोन बेसिक कांसेप्ट तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें लॉन्ग क्वेश्चन करिबा जहा जहा लॉन्ग क्वेश्चन अछि हम प्रैक्टिस करतबा आ शॉर्ट क्वेश्चन पाई कि आ दुटा वीडियो लागिवो टोटल 4टा वीडियो रे हमर एई 10 मार्क एबे टू रेडी हला थैंक यू फॉर वाचिंग